Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabahu. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Amma ba'du. Hadaratul mukhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, para habaib, wa alal akhas salairan semulja Al-Habib As-Sayyid Muhsin sesangat badan kaula mulyakin tor angagungakin juganan simulja Hadratul Syekh Hadratul Mukarram Kiai Al-Haj Badruddin bin Kiai Mudaththir sesangat badan kaula mulyakin tor angagungakin semulja Hadratul Syekh Hadratul Mukarram Kiai Al-Haj Abdul Azim bin Abdul Khaliq juga sesangat badan kaula mulyakin tor angagungakin semulja Hadratul Mukarram Hadratul Syekh Kiai Al-Haj Muhammad Ismail bin Abdul Qadir sareng sedaya para alim ulama, para masyayikh, para asatidz, para sepuh. Siap dina tak bisa nyebut lagi asmaipun situng bersitung, nanging fa insyaallah tak ngurangin dalam hormat ben takzim badan kaula sadaya sesangat badan kaula amul yakin. Para hadirin, para hadirat, mustami'in, mustami'at, langkong-langkong sahibul walimah, sahibul farah sekeluarga, langkong-langkong mantan sekedua, sadaya sesangat badan kaula amul yakin. Tak lupa juga semulja akhina fillah Bapak Kepala Desa sareng sedaya pamong-pamongipun sesangat badan kaula hormatin. Langkung dimen nyara badan kaula sareng pada panjenengan sedaya sami-sami amuji tur asyukur da ajunan Allah Subhanahu wa taala atas nikmat taufik hidayah sareng inayahipun sehingga
siang samangken badan kaula sareng pada panjenengan sedaya pasteh ben takdir sami-sami kasokan Rabu ben hadir dekat dinto paling kian dalam rangka nyaksien bedana akdun nikah sekaligus ngemit mantan atau tasyakuran kelaban bedana walimatul urus malar muka Rabu ben hadir badan kalau sarang pada panjana sedaya kerat tua dekat ajunan Allah subhanahu wa ta'ala itu tiakina situng amal ibadah saat terjadi keselamatan saat terjadi kebajiran keuntungan dek kebetulan kaulah sarang pada panjana sedaya fid dini wad dunya wal akhirah amin Allahumma amin. Para Rabu sesangat badan kaulah amal yakin inti dari bedana ngemit mantan atau walimatul urus syariataki sareng agama Islam agama badan kalau sareng pada panjenengan sedaya kika dinto sapaling pokok kaangkoi arang sareng atua anyo on deka ajunan Allah subhanahu wa ta'ala kaangkui keberkaan kaangkui kelanggengan ben kelangsungan perjuduan antara mantan segedua sebab orang teti mantan panika tak sekecil benikun kaangkui sebulan atau 2 bulan atau setahun malah benikun kaangku yodi nang tunya tapi saya kata oleh barokah kengeng ridho ben maunah dari ajunan Allah subhanahu wa ta'ala mulai dari tunya sampai pakinya bis dekat ajunan Allah subhanahu wa ta'ala malah lebih dari kak dinto benikun kaangku nyari keselamatna mantan segadua kabaceran mantan segadua tapi seiarap yang kika dinto keselamatan kabaceraan kamuljaan nak foto sebekal tombu dari mantan segadua dari potra-potra sebekal lahir dari mantan segadua dari kak dinto Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghimbau atau apa konan dekat ummatah termasuk dekat batan kaulaban pada panjangan saja manabi batan kaula sarang pada panjangan saja tabangki orang saat jadi mantan sarang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pakon tua aki kelaban tua barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair barakallahu moga-moga aparing barokah pasara Allahu Allah laka de kasampian wa baraka alaika ben moga-moga aparing barokah pasara Allah alaika atas sampian wa jama'a bainakuma fi khair muka-muka Allah Ta'ala makompol dak sampean kaduah lagi bine fi khairin dalam kabadaan esai para Rabu sesangat beten kalamul yakin eka dinto Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam makompol debuan lakah ben debuan alaikah apa-apa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mata ngalap cokop debuan lakah atau debuan alaikah maepa kompol barakallahu lakah
wa baraka alaika. Eka dinto sepertama ngangkui laka, senomor dua ngangkui ala. Kaprah ben biasana neng tata bahasa Arab. Menabi ngangkui elam laka, panika kaangkui bareng-bareng selesai. Kaangkui bareng-bareng semanfaat, kaangkui bareng-bareng sama seneng sama bunga. Sabalikah menabi ngangkui ala alaika, panika kaprah biasana kaangkui bareng-bareng setak sae sama sosa setak menyaman sa bahaya aki. Mereka neng tahlil kaisa biasana badan kaula ben pada panjenengan maos laha makasabat wa alaiha maktasabat. Lianna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mama kompol laka ben alaika. Mereka isyarat jak perjalanan orang teti mantan mereka perjalanan sejauh sepenuh kelaban ujian. Tak selalu laka juga kadang mangki alaika. Dari kadita sareng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pakon tua aki. Dalam keberadaan laka muka-muka inawin kalaban barokah dari ajuran Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keberadaan alaika pakon juga tua aki berengen inawin kalaban barokah dari ajuran Allah subhanahu wa ta'ala. Menabi mantan sagadua paneka dalam keberadaan langka, dalam keberadaan senang, dalam keberadaan bunga, dalam keberadaan cemper, dalam keberadaan ngaule kanikmatan beringin barokah dari ajuran Allah subhanahu wa ta'ala, maka bekal ngelahiraki rasa syukur asa kalangkong deka ajuran Allah subhanahu wa ta'ala. Menabi nikmat kesenangan kabungaan panika esok koren, maka sareng ajunan Allah subhanahu wa ta'ala nikmat kelek bekal tambah benih sakacer tetap tapi nikmat bekal tambah sareng ajunan Allah subhanahu wa ta'ala sesuai sareng makalah bededebuan an-ni'matu idza syukirat qarat wa idza kufirat farrat. An-ni'matu tineng kanikmatan idza syukirat nalikane esok koren panapa nikmat qarat maka bekal tetap nikmat gelek. Tapi wa idza kufirat farrat nalikane nikmat gelek tak esok koren farrat maka nikmat gelek bekal buru, artinya cabut nikmat. Naudzubillah min dzalik. Nengkat itu penting atua akidah kamantan sagadua kelaban debuan barakallahu laka. Ben ibadah sa paling muljak ingkit deka ibadah seeda saren asyukur. Bab Nabi mangken beda orang ibadah. Oleh na ibadah ni kaya landasan rasa syukur deka ajunan Allah subhanahu wa ta'ala, maka tak ada puasa, ada betesa kaangkui ibadah dekat ajuran Allah subhanahu wa ta'ala. Napa boleh pas sampai sama maksiat dekat Allah. Ibadah nani karang korang. Sampai saking syukur dekat ajuran Allah subhanahu wa ta'ala. Panika berdebat tu sahabat. Ikan itu sahabat Suhaib. Nika sareng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam etebui nyifatin Rasulullah dak kamuljaan dak kasampurnana takwa ben iman sahabat Suhaib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adebu ni'mal abdu Suhaibun, paling bagus-bagus kabulan Allah Suhaibun Suhaib. Ana pada pun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabat Suhaib mereka maeda buaki nikmal abdu Suhaibun, paling bagus-bagus kabulan Allah Suhaib. Debun kanjeng Nabi laulam yakhafillah lam ya'sillah. Cek saking sahabat Suhaib mereka tak andi sepat khauf, tak andi takut dekat ajunan Allah subhanahu wa ta'ala, lam ya'sillah
maka tak bekal tomiba ala ko maksiat. Anapa? Sebab sahabat Suhaib kan itu takzim ben syukur de kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala luar biasa. Bela nasaran kanjeng Nabi ini iumpamaki cek sakin Suhaib pani kata andi sepat takut dek Allah tak mungkin tomiba maksiat. Anapa? Sebab nang dalam atenah beda sepat takzim syukur de keajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Lelamun orang leka di nikah oleh ibadah nikah lah taat oleh ka swarga, taat oleh ka neraka. Sebab semangken kak dia tolak ampun bedenang swarga. Anapa? Sebab la farqa bainal ghaib wal hadir. Kaangpi orang seandi sepat kak itu ada bidana bainal ghaib antara bareng seetengalen ben bareng seta etengalen. Akadik jebuna Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu wa karrama wajahu. Lau kusyifal ghita masdadtu yaqinan. Cek saking bareng sesamar penika buka dengan kuburan buka sing kekaulan ngalen dek nikmat kubur. Dengan kuburan buka sing ngalen dek siksa kubur. Dengan swarga buka sing kekaulan ngalen dek esenah ben kanikmatan seijanjiaki kaangki orang sebekal masuk ke swarga buka sehingga kaulan ngalen langsung dengan neraka buka sehingga kaulan ngalen deke esena neraka seiancamaki deke orang sebekal masuk ke neraka masdadtu yaqinan maka tak bakal atambah tang keyakinan tang kemantapan dek kebedana siksa kubur dek kebedana nikmat kubur dek bedana nikmat swarga dek bedana ancaman nang neraka tak tekerja tak heran. Anapa? Sebab lah ampun bareng satak katon siksa kubur nikmat swarga siksa neraka nikah lah ampun lah tak pengaruh sekali dari mantep samping mantep deka ajunan Allah subhanahu wa ta'ala dari syukur ben atakzim deka ajunan Allah subhanahu wa ta'ala sampai beda ba'dul ulama nika andi ngenangan seneka cek saking sengkok pas soromele anggot dimah masuk swarga ben asolat jadi masuk swarga tak usah asolat tak usah masuk swarga ini kemele sih kaimah cek pun sekiai senikmat oleh salat oleh syukur dekat ajunan Allah takzim dekat ajunan Allah engkau tinggal tak usah masuk ke swarga asalat abain mela sampai pada ulama itu buaki beon mungkin masuk swarga aki atanya nang swarganya gue beda salat mengkula kan sampean kan sebalik aduh alhamdulillah lah masuk swarga nyaman ada sholat tak sholat tapi menabi keangkai ulama selampun nikmat nang dunya penika seakan-akan lah ampun nang swarga sebab nikmat nang swarga sepaling pokok sepaling sempurna bener bidadarina bener kolam susuna tapi swarga pakai sepaling nikmat ningalen dekat ajunan Allah subhanahu wa ta'ala jering setiang kok la tormator tepak salat iya ajunan Allah mak beda nikmat keberop-porop jengko lirikat tombon dari syukur tombon dari takzim dekat nikmat salampun paringaki dekat dari ajunan Allah subhanahu wa ta'ala muka-muka kula sampai setuju nggak oleh nikmat sekadik nikah amin Allahumma khusus mantan saya kedua muka-muka oleh Tuhan barokallahu laka amin Allahumma lumon kula ben panjenengan rakira dari majak soromele angok ka imam masuk swarga ben asolat lah tak usah mikir boleh lah tak usah swarga kiai ropo pese saos umpam nek umpah bah bedoreng soki dari Jakarta atau keng besetoa makta kresek kakanto mas SPC sembilyar bah ngocak sering soki gila pasera hadirin saya gelem pray salat boleh zuhur deki sampai lakuna asar 5 waktu bi kule fajar sembilyar rakira de remang
mung gelek swarga ta arona nek ke PC semil nggih katina para kira nek lumun panjenengan kenapa Mas Dulati mung kula aja saking tanyaki sampean jawab kula seneka setan kula akotok ke kuping setan lagi bener kula setan kula akotok ke kuping kula dim terima dim mantai terima Allah Ta'ala kan ghafurur rahim Al-Quran ada bu innallaha ghafurur pelak maca Quran lo setan sanggup tak pelak lembut setan nang swarga nika andi julukan al-alim al-allama al-arif billah tapi merkena sombong cabut sareng Allah Subhanahu terima dekik tobat maca istighfar seebu terima oleh PC semediatif PC ke bermole lema napa sambil saya 500 ekebe mas pakai nang akhirat tim numpak masjid bentim kocaan bang kocaan setan kare sanapa kare 500 200 melemu insyaallah Innova 2010 ki gendeng nih solar nih mungkin lagi kare sanapa telora 200 agabe compok insyaallah gendeng deh minimalis nih ginian kare sanapa 100 bodi napa nyarebi mas kawina 100 juh waduh bini ratin romang genteng mobil genteng neng akhirat andi persiapan numpak masjid neng sirotol kojaan saya tapi dia pun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tarikus salat mamkut wa ala ghairil islam yamut tarikus salat jining orang saat tinggal salat mamkutun panekai bentunin sareng ajunan Allah ki pedean mon mamkutun mungkin tobat sapora sareng Allah Ta'ala tapi secek kabotera wa ala ghairil islam yamut ben mate na mate kafir dulu makin beda orang mate kafir cek cuma masjid citung saya bangun abi 500 masjid se-Indonesia ketibiin masjid sedunia ketibiin pah mate kafir ragara tinggal salat percuma pada biklah jangan peke makin melaki boleh bola boleh lah tak kira tinggi boleh tetap kababa tetap kena neraka khalidan fiha pada bik cete sabak nang tanian nangi ipanungep makin lo ojan terus tak kira aise aik engki engki jadi rakira mele sekamane muka-muka kula sampai saja benak botai tetiaki orang saya pada aja gede ka salat salima waktu amin Allahumma khusus mantan laki ben mantan bini muka-muka selaki mantan merupakan kelampi segenteng sebine juga teti kelampi selaki segen nikah saya cabut Allah Ta'ala hunna libasul lakum wa antum libasul lahun belana orang keluarga nikah niat salah satu dari niatah engki kula ngatur lagi gelek engki kadento niat keluarga makle abe jaga dari fitnah na orang bine kanggo selake selak sebine makle teti mak selamat dari panggodana ben fitnah na orang lah lake pada sareng tugas kelampi beneka notopen cacat senyebabaki aben enak sekali itu juga mantan laki mantan bine saat keluarga parlun lagi kak dito aja gak abu tapi cek sakit ngasih bine malas ibadah ring laki sebagai kelampina dia remah totopen kakak orang nah cacat si malas asolat panika sebelika sekali itu juga mana bisa laki orang ketika solat juga sebagai kelampina totopen kakak orang laki nah lemuku-muku manfaat apa hikmah dari perkawinan sekali nikah sebagai kelampi muka-muka selaki ben sebinik termasuk kelampi sebisa notopen kakak orang ben titi sampurnana ada kadua nah amin Allahumma Prabu sesangat betul kau lamul jaket wa baraka alaika
ajukan sareng Kanjeng Nabi pakon duaki kelaban barokah alaika. Muga-muga dalam keberadaan alaika, dalam keberadaan sosah, dalam keberadaan ruwet, dalam keberadaan sompak, dalam keadaan ropak, dikah muga-muga selalu inaungin kelaban barokah. Menabi mangken dalam keadaan sosah pas inaungin barokah dari ajuan Allah, maka bakal ngelairaki sabar nerema panapa salampun dadi putusan dari ajuan Allah subhanahu wa ta'ala. Lamun sabar deka ujian dari ajuan Allah subhanahu wa ta'ala, maka bakal penuhin rahmat ben kenceran sasampurna dari ajuan Allah subhanahu wa ta'ala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Amin Allahumma. Lamun makin mantan kedua benikala ampun dalam keadaan susah sabar, dalam keadaan cember syukur, maka bakal ngaoleh dipun Kanjeng Nabi seterusnya wa jama'a bainakuma fi khair, maka bakal kompol mantan kedua gele dalam keadaan fi khairin, dalam keadaan esae kus bekus. Amin Allahumma. Akadik keluarga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panika sempat ada bu baiti jannati benipas Kanjeng Nabi kasampurnaan kebedana. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iriwayatake sekut kadang 2 hari tak ada abareng keluargana, kadang seare tak ada lho nika Kanjeng Nabi ki sempat ada bu baiti jannati nika kuncinya apa? Kuncinya kadito syukur bensab. Jadi beda orang keluarga ribut kong langkong sapi arosakan atau lakan menika lantaran beda salah situ nika, mungkin karena tak syukur, mungkin karena tak sab. Coba kikempur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nika situng saat Kanjeng Nabi nika kubar dari pengajian jak saking ngemangken terlambat sehingga Nyai Aisyah capuk asaren. Nika Kanjeng Nabi assalamualaikum nok-nok labeng pan berempan kali sampai 3 kali tak abungo. Nika Kanjeng Nabi bener pasal dor-dor labeng punten. Tapi Kanjeng Nabi langsung sorban edukal pas iampar kesaren neng dek labeng. Dek saking kula ben sampean dak kira derma. Kadang datang dari orkes dek Pak ke rumah kancengan mati apa dek rumah buat dok tak dok. Lagi. Sampai negara itu Nyai Aisyah keluar. Mun tuta wudu apa jeung malam tahaj badik kula ben sampean ngala aing wudu keluar muka labang tak hutuk serana Kanjeng tak kerjat innalillahi wa rajiun Kanjeng Nabi innalillahi rajiun. Akhir Siti Aisyah minta sepora na kula ya Rasul enten kula minta sepora arbuan salah saleng minta sapa luman beda orang arbuan salah lah tak kira tau kari jamin kula semar akhir ribut ini kan arbuan bener salah nebaan ya salah nebaan senika denika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadi nikah anapa sebab sabar ben syukur la ampun tadi saya fatah tadi ada buat ribut kadi itu para rabu sesangat beten kalamal yakin di tengah malam bener pas atokar saling minta sapa njok saking sampean be kula rumah batedung nang peram-peran awas deki ojek ini kata kening sepat nek kita rosaki nyara akaca deka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Para rabu sesangat beten kalamul yakin nikah la ampun kesiangan kadito la ampun pokol 11 kula sedeteng kele pokol 8 dadi sama cokop dadi kencer rajan kula ben sampean sebab saabit kula sangantos nggih keng moga-moga pada karat tua ibadah kaula ben pada panjenengan kelako semangken kadito dadi abus-tabus itu sabatan kaula ben pada panjenengan sapok tompok. Amin Allahumma. Sehingga ngadep dekat ajuran Allah subhanahu wa ta'ala letak perlu iberseen boleh. Amin Allahumma. Cukup sekak dinto salam ben lopo tak langkong boten kaula nyon sepora ben sapaling akhir kula ngemis dua dekat pada panjenengan saja langkong-langkong dekat para alim ulama manabi atur boten kaula beda sakaleroh monggo ajuran Allah subhanahu wa ta'ala nyon tuwa moga isabora
Nabi pada saya bener juga kulanya on tua. Moga itu diake ilmu semanfaat sebarokah, sedadi keselamatan dan kebetulan kaulaban pada panjenengan sedaya fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.